नमस्कार दर्शक बंधु आज प्रथम प्रश्नटी हेउछि ओडिशार सबुठारु बड़ शिव मंदिरर नाम कौन। ऑप्शन ए धवलेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी लोकनाथ मंदिर, ऑप्शन डी नीलकंठेश्वर मंदिर। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर। फ्रेंड्स भुवनेश्वर रही लिंगराज मंदिर आम राज्यर सबुठारु बड़ शिव मंदिर। तो देखिए वर्तमान परवर्ती प्रश्न भगवान शिवंकर नाम किए शिव रखिथिले। ऑप्शन ए भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी नारायण। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन ए भगवान ब्रह्मा। फ्रेंड्स भगवान शिवंकर नाम शिव बोली भगवान ब्रह्मा रखिथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न पुराण अनुसार भगवान शिवं को कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए सृष्टिकर्ता, ऑप्शन बी रक्षाकर्ता, ऑप्शन सी संहारकर्ता, ऑप्शन डी पालनकर्ता। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन सी संहारकर्ता। फ्रेंड्स आप मैंने जानी जहा कि भगवान शिवं को संहारकर्ता कुहा जाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न महाशिवरात्रि केउंठी विश्व प्रसिद्ध। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन ए वाराणसी। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश रे रहिथिबा वाराणसी शहर महाशिवरात्रि ପାଇଁ विश्व प्रसिद्ध, कारण महाशिवरात्रि समय रे सेठी 10 लाख रु अधिक लोक आसीथांती। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न महाशिवरात्रि रे भगवान शिव केउ नृत्य करिथिले। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी तांडव। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तांडव। फ्रेंड्स महाशिवरात्रि रे भगवान शिव तांडव नृत्य करथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न भगवान शिव माता सती को केउ दिन विवाह करथिले। ऑप्शन ए शीतल षष्ठी, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी माघ सप्तमी, ऑप्शन डी पणा संक्रांति। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन बी महाशिवरात्रि। फ्रेंड्स भगवान शिव माता सती को महाशिवरात्रि दिन विवाह करथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न भगवान शिव माता पार्वती को केउ दिन विवाह करथिले। ऑप्शन ए शीतल षष्ठी, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी माघ सप्तमी, ऑप्शन डी पणा संक्रांति। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन ए शीतल षष्ठी। फ्रेंड्स शीतल षष्ठी दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह करथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न समुद्र मंथन रु बाहरी थिबा विष भगवान शिव केउ दिन पीथिले। ऑप्शन ए शीतल षष्ठी, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी माघ सप्तमी, ऑप्शन डी पणा संक्रांति। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन बी महाशिवरात्रि। फ्रेंड्स महाशिवरात्रि दिन ही जहा कि विष पीथिले भगवान शिव। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न भगवान शिवंक केउ नाम शिवरात्रि सहित जड़ित। ऑप्शन ए विश्वनाथेश्वर, ऑप्शन बी लिंगराज, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी भोलेनाथ। तेज फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि ऑप्शन सी नीलकंठ। फ्रेंड्स भगवान शिव जो समुद्र मंथन रु बाहरी थिबा विष महाशिवरात्रि दिन ही पीथिले, सेथिपई तांकर कंठटी नील नील पड़ी जाइथिला, सेथिपई तांको नीलकंठेश्वर भी नीलकंठ कुहा जाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न
କେଉଁ ପୁରାଣରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ତିନିଟି ଯାକ ପୁରାଣରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ହରରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବାରାଣାସୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଶ୍ମୀର। କାଶ୍ମୀରରେ ଯାହାକି ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ହରରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଝିଅର ନାମ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମେନକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆଶାବରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଦିତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଷା, ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ଦୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ଦୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଅପସନ୍ ସି ନାରଦ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ୍ମୀକି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାବା, ଯିଏକି ସତୀଙ୍କ ବାବା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବ ବିଷ ପିଇଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶିବ ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ବିବାହ ହେତୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ୟ କିଛି, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଇଥିଲା, ଶିବ ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ଶିବ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହୁଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିଶୂଳ, ଅପସନ୍ ବି ନାଗସାପ, ଅପସନ୍ ସି ଧନୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିଶୂଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିବା ସାପର ନାମ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଜଗର, ଅପସନ୍ ବି ବାସୁକି ନାଗ, ଅପସନ୍ ସି କାଳିଆ ନାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଶେଷ ନାଗ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାସୁକି ନାଗ। ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ରହିଥିବା ସାପର ନାମ ହେଉଛି ବାସୁକି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୈଶାଖ ମାସ, ଅପସନ୍ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।